Radio Kambana Live Report. Gipahigayon ang ikaduha nga pagsaulog sa dakbayan sa Osamis para sa National Day for Overcoming Extreme Poverty niadtong nakalabay nga Oktubre 17, 2024 sa Barangay Pulot ning Dakbayan. Uban sa tema nga Ending Social Institutional Maltreatment Acting Together for Just, Peaceful and Inclusive Societies. Atol sa mga kalihukan, mitambong si Vice Mayor Bibi Neri, City Councilor Sunny Wominal, Chairman sa Committee on Social Services sa Sangguniang Panglungsod. Anausab ang presensya sa DSWD, SSS ug uban pa sa pag-abag usab sa National Anti-Poverty Commission. Gipaambit ni Osamis City Vice Mayor Simplicia Bibineri ang dakong panglantaw sa Team Asinso Administrasyon ngadto sa matag sektor sa Katilingban nga padayon nga magtinabangay alang sa padayon nga pag-asinso sa matag usa o gitutukan sa Asinso Administrasyon nga ang tanan mo asinso hinungdan nga nagprovide og social services. Rest assured that the local government unit of Osamis City is trying to work hand in hand with you. Usa siya itutukan sa atong Asinso administration maudyod nga ang paglantaw nga everybody should be up. Ang tanan aangat, no, walang maiwan, no, walang maiwan. So we are here to provide services and programs para nga everybody will be properly recognized and everybody will be given the chance to uplift their living. Si Vice Mayor Bibi Neri ning Dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.